Good morning, Angela. Good morning, guys. Good morning, guys. Hey, Tom. I said, uh, good morning, guys. Yes, very good, Tom. Ooh. Wow. Flying kiss, Angela. Ooh. Oink. Asan tong iskamiya, Tom? Pag-ausa ba, be? Be? Pabunal sa ka? Okay. Ah! Yuck! Kasakit adto ay. Ayun. Kasayo pud nimo nang uyab diha, Tom. Kanta sa mo, be? Kanta sa ba? Kanta sa ba? Hindi ka puy na sa Angela. Okay. Bravo. Oh, hi. Kapoy, Angela? Okay. Tagayin sa regalo si Angela, Tom. Ha. Wow, ka-sweet ni Tom. Wow, ka-sweet ni Tom. Naghatag pagbuwak. Naghatag pagbuwak. Kanta sa Tombe para ni Angela. Okay. Oh, ka-sweet. Okay. Okay. Distance doesn't matter. Doesn't matter if you really love the person. Sweet. It matters most. It matters most. It's yours. It's yours. It's you really love. And your honesty for that relationship to work out. Oh, oh,
I love you, Angela. I love you. Tagay otro. Oh, regalo si Angela Tom. Dili ka magpahatag, Angela. Wow! Sobrang nalingaw si Angela Tom. Uy, mo eksena, wagas kamiya. Agay ko, kasakit. Meksina. Oh my golay. Nangita pag laing regalo si Angela Tom. Hmm? Hmm? Ay, gatod. Sakit, Tom. Uy, kanta sa mo, be. Kila ay man mo duha. Buntag sa Diyos. Sige mo ka-sweet diha. Duha ba? Kanta sa... Maura to? Ahoy! Angela. La 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 la. كيف حال أنجلا؟ Always kissing, Angela. Hello, Habibti. Hello, Habibti. Nakaangay si Angela sa imong kuan, Tom. Arabic, Tom. Uy. Asa raw itong shooting star ni mo, Tom? Nawa na, Tom? Nawa, nag-shooting star ni mo, Tom. Ano man taon kay lingaw, Tom? Kanta sa tumbe? One. One little, two little, three little angels. Four little, five little, six little angels. Seven little, eight little, nine little angels. Nalingaw si to.